Radio Scary. Tilawah Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman tanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali sesi tanya jawab bersama beliau Syekh Isam Abdul Qadir pada kesempatan hari ini. Kepada beliau untuk mempersingkat waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa atharuhum wa azkahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذات النظر إلى وجهك الكريم. أما بعد، اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. أما بعد، فمن هنا أيها الأخ السائل، كنا بالأمس نتكلم عن مسألة العقد على الأنامل في التسبيح وكيفية التسبيح، وهل الأفضل أن يكون هذا التسبيح على اليد أو بالمسبحة هكذا، وقلنا أن الأفضل أن يكون هذا التسبيح على اليد. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas bersama beliau dengan Ustaz Nurul tentang berzikir setelah sholat, mana yang lebih utama, menggunakan yad, tangan, jari-jari, atau menggunakan tasbih. Sedangkan beliau kemarin memberikan jawaban yaitu dengan tangan lebih lebih afdal, ya, afdal bil yad. وقلنا أن التسبيح أن يعقد على أصابع يده، وقد ضربنا على ذلك أو قلنا أن هناك مذهبين في المسألة. المذهب الأول وهو الذي أيده ابن عثيمين وابن باز وكذلك ابن القيم وابن تيمية وكذلك الإمام النووي، فقالوا بأنه يعقد على الأصابع فيكون تسبيحه على اليدين بهذه الطريقة: يغلق إصبعه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فيعد 5 ثم ينتقل ولا بأس باليد الأخرى 5 حتى يصبح 10، ثم يفتح هكذا، ثم يغلق، ثم يأخذ 3 هكذا 33. والطريقة الثانية وهي العد على الأنامل، والعد على الأنامل له طريقتين: إما أن يبدأ 1 2 3 ويبدأ باليمين، أو أنه يبدأ 1 2 3 4 5 6. فهذه طريقة وهذه طريقة. Taib, pada hakikatnya dalam hal zikir atau wirid setelah sholat, ya, ini terbagi menjadi 2 madhab. Madhab yang pertama adalah banyak dianut, diantaranya adalah beliau Syekh Utsaimin, kemudian Syekh bin Baz, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ya. Ini tasbih menurut para ulama ini bahwa dengan al-yad, dengan jari-jari tangan, ya. Jadi jempol yang kanan ini menunjuk ruas-ruas jari-jari kita, dimulai dari yang jari apa ini namanya, jari jentik lah, ya. Ini ada 3 ruas, ya. Subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah 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 alhamdulillah, seperti ini. Kemudian juga boleh dilanjutkan dengan tangan yang kiri, ya, tangan yang kiri. Nah, ketika sudah sampai 30, ya, artinya 10 kali berarti sudah 30, maka tangan kita genggam, ya, kita genggam dua-duanya, ya. Kemudian kita buka tangan yang kanan itu 3 jari, ya, 1 jari.
dengan kita subhanallah subhanallah subhanallah, berarti genap 33 kali. Ini madhab yang pertama. Juga beliau memberikan permisalan dengan cara subhanallah di sisi kiri. Jadi satu jari itu dihitung 6 kali ya. Pertama subhanallah 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 di sisi kanan jari kelingking, kemudian di sisi kiri jari kelingking subhanallah 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 6 kali, dan begitulah selanjutnya. فلو عددنا هكذا 1 2 3 فيكون المجموع هنا 15، فيعيد مرة ثانية فيصبح المجموع 30، ثم يأخذ إصبع واحد أنملة فيكون العدد 33. Maka kalau kita bertasbih menggunakan satu tangan yang kanan ya, subhanallah subhanallah ya, maka satu kali hitungan ini adalah 15. Kemudian kita ulangi lagi, berarti sudah genap 30. Kemudian kita ambil satu jari subhanallah subhanallah, genap 33. ولو عددنا بهذه الطريقة 1 2 3 4 5 6 سيكون المجموع 30 مباشرة. فيأخذ 1 2 3 خلاص يكفي. Kemudian dengan cara yang kedua adalah satu tangan kita yang kanan kita menghitung ya subhanallah dari sisi jari kelingking ya, yang paling kanan ya, subhanallah 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 yang kanan, kemudian sisi yang kiri subhanallah subhanallah subhanallah, berarti 6. Nah kalau kita selesai 5 jari ini maka genaplah 30 kali, kemudian kita tambah satu jari ya subhanallah subhanallah, maka akan menjadi 33. Sebetulnya sama caranya. ويصبح هذا هو العدد الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن مسألة التسبيح هذه مفتوحة وأمرها موسع غير مضيق، فالأمر فيها متسع، فمن سبح أو عقد على أصابعه فقط بهذه الطريقة فهذا يجوز، وإن فعل هكذا هذا جائز، وإن فعل هكذا فالثلاث طرق جائزة، لا يوجد فيها طريقة أولى من الأخرى. وإن كان الإمام ابن عثيمين يفضل أن يكون العقد على الأصابع ويقول أنه هو الأفضل. Maka tasbih cara inilah yang paling banyak digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun pada hakikatnya dalam hal berzikir wirid ya itu caranya banyak ya. Tadi sudah kita sebutkan dengan cara subhanallah subhanallah, atau satu jari dihitung 6 kali ya subhanallah dari sisi kanan dulu kemudian sisi kiri, itu juga boleh. Atau sebagian para ulama mengambil dengan cara bertasbih atau berwirid dengan menggunakan tasbih atau yang disebut tasbih yang bisa dipakai atau dibawa kemana-mana. وكذلك يجوز التسبيح على المسبحة أو على السبحة. Dan begitu pula boleh bertasbih dengan menggunakan alat tasbih. وذلك في أن مسألة الذكر على المسبحة أو الذكر على السبحة قد اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول وهو القائل بالجواز، وقد أورد هذا القول الإمام السيوطي وكتب كتابا اسمه المنحة في الذكر على السبحة أو المنحة في السبحة هكذا. وأجاز الإمام السيوطي في هذا الكتاب وأورد أدلة كثيرة جدا على الدليل على جواز استخدام السبحة، وأن الصحابة كانوا يستخدمون الحصى ويستخدمون أشياء كثيرة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم على ذلك. Kemudian yang kedua adalah wirid atau zikir menggunakan tasbih ya, atau misbahah. Nah dalam hal ini maka para ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada ulama yang jawaz ya, yang membolehkannya ya, bertasbih menggunakan alat tasbih atau misbahah. Ini Imam As-Suyuti ya, dalam kitabnya Al-Minhah ya, itu menjelaskan secara panjang lebar ya, tentang hukum as-sibahah atau hukum bertasbih menggunakan alat tasbih, baik itu dengan mungkin biji-bijian atau hasal atau tongkat-tongkat kecil gitu ya, seperti itu, atau rimal, batu-batuan begitu. وقد أورد الإمام الحاكم استدل على أن الإمام الحاكم في المستدرك قد أورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي، وصفية بنت حيي هي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بين يديها 4000 من الحصى أو النوى، هكذا النوى من التمر الذي يخرج من التمر هذا، معها 4000. وقد جاء في رواية أو كما جاء في مجمع الزوائد عن صفية: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي 4000 حصى من النوى أسبح عليها، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليها. Atau Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak juga menyebutkan bahwa Safiyah binti Huyai, ya, Safiyah binti Huyai atau zaujah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah mengumpulkan biji-biji kurma. Jumlahnya itu sampai 4.000, sampai 4.000 biji kurma. Nah, untuk apa biji kurma ini? Ini ternyata digunakan oleh Safiyah binti Huyai ini untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sebanyak sejumlah biji kurma yang dikumpulkan itu. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, maka Rasulullah mendiamkannya. Maknanya apa? Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. وقد ثبت أن أبي هريرة كان عنده خيطا فيه 1000 حصى، خيط الحبل، كان عنده حبلا هكذا فيه 1000 حصى يربطها، يعقدها 1000 حصى معقودة يعقدها أبو هريرة، فكان لا ينام حتى يثبح عليها. 1000. نعم. Dan riwayat yang lain juga bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini mempunyai kabel atau hablan, ya, tali yang panjang begitu. Nah, di dalamnya ini ada 1000 hasa, 1000 biji. Ya, nggak tahu ini biji dari kurma atau biji dari apa, tapi ada 1000 biji yang digandeng, yang dimasukkan, ya, di dalamnya itu kabel. Nah, ini digunakan oleh Abu Hurairah untuk bertasbih. كذلك ثبت أن أبا سعيد الخدري كان يسبح على الحصى. Begitu juga ditetapkan oleh Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa beliau juga berzikir atau bertasbih dengan biji-bijian. وقد ورد أن علي بن أبي طالب كان معه كيس فيه حصى فكان يسبح حتى ينتهي هذا الكيس. Sedangkan juga diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib juga bertasbih dengan dengan biji-bijian yang ada di dalam kis, dalam dompetnya tadi. Jadi ketika dibuka digunakan untuk bertasbih, menghitung jumlah tasbih. وكذلك المالكية قال المالكية بأنه يجوز التسبيح على الحصى، وقد ثبت أن الحسن البصري كان معه حصى وكان يسبح عليها. فقد سأل رجل عن الحسن البصري يوما خادمه، فقال له الخادم: هو الآن مع الحصى، يعني هو الآن يسبح بالحصى ومشغول ولا يستطيع أن يخرج إلينا. Juga madhab Malikiyah atau Imam Malik, ya, ini juga membolehkan, ya, ditetapkan dalam oleh seorang ulama besar yaitu Hasan Al-Basri. Suatu saat beliau ini membawa biji-bijian, ya, yang sudah diikat dengan tali, ya. Kemudian para sahabat-sahabatnya, orang-orang yang ada di sekitarnya melihat Hasan Al-Basri ini wirid menggunakan alat-alat itu. أما المذهب الثاني وهو الذي لا يجيز التسبيح على الحصى أو يقول بكراهة التسبيح على الحصى، وهذا المذهب هو لابن مسعود، وكذلك تبعه على ذلك ابن تيمية، وتبعه على ذلك الإمام ابن القيم، وقال الأفضل أن يسبح على اليدين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يسبحن فقال: وعقدن على الأصابع، وعقدن على الأصابع، أي تفعل وعقدن على الأصابع، فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة، يعني سيسألهم الله عز وجل
وسينطقون يوم القيامة وذلك لقول الله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. Kemudian madhab yang tidak membolehkan. Kalau tadi kita melihat bahwa dengan tasbih ini ada madhab yang membolehkan, di antaranya tadi Imam Suyuti ya, kemudian juga ulama yang lain Hasan Al-Basri ya. Kemudian dalam yang kedua ini madhab yang la yajuz ya, tidak boleh seseorang itu at-tasbih bil musabbah ya, dengan menggunakan alat bantu tadi. Di antara mereka adalah siapa? Yaitu Ibnu Mas'ud. Yang pertama adalah Ibnu Mas'ud. Yang kedua adalah diikuti oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Ini apa yang menjadi alasan mereka? Karena mereka mengatakan jari jemari ini nanti pada hari kiamat akan berbicara ya. Nah, ketika jari jemari ini berbicara, maka ini akan menjadi saksi pada hari kiamat bahwa jari seseorang hamba akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan memberikan persaksian bahwa jari-jarinya digunakan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika istadallu bima ruwiya 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعقد التسبيح على أصابعه فقالوا لو كان هذا أفضل لو كان التسبيح على الحصى أفضل لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل فكان يعقد التسبيح على يديه وهذا يدل على أن التسبيح على اليد أفضل أما التسبيح على المسبحة فهو مكروه عندهم. Kemudian juga Ibnu Umar ya, bahwa beliau ini pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bertasbih menggunakan jari jemarinya ya, ini, dan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa tasbih tidak boleh dengan alat yang lain ya, ini mengatakan bahwa mereka mengatakan adalah makruh ya, karena semua tangan-tangan kita ketika kita gunakan dalam rangka memuji, bersyukur kepada Allah ya, tasbih kepada Allah, maka akan menjadi saksi pada hari kiamat. وقالوا أن الناس في مسألة التسبيح على الحصى قد يؤدي بهم الأمر إلى الرياء والسمعة لأن الناس في مسألة التسبيح على الحصى أو التسبيح بالمسبحة أصناف كثيرة منها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز. Maka dalam hal ini manusia dalam hal tasbih ini apabila mereka menggunakan alat tasbih atau tasbih yang banyak yang beredar ya, ketika seseorang menggunakan mungkin di tempat-tempat umum atau ketika habis sholat, ini yadullu ala riya was sum'ah, bisa menunjukkan bahwa dia seolah-olah dilihat dia sedang berzikir, dia sedang wirid, atau supaya ingin sum'ah ya, didengar, kemudian dilihat ya, kemudian disanjung, dipuji ya. Inilah yang dikhawatirkan ketika seseorang menggunakan alat-alat bantu seperti itu. Berbeda dengan tangannya, orang tidak mengetahuinya. Al-haqiqah idza nazarna ila hadhihi al-mas'alah سنجد أن الناس في التسبيح على المسبحة ينقسمون إلى أصناف كثيرة فمنهم من يستخدمها لضبط العدد فقط يعني ليعرف بها العدد فقط وهذا إذا كان يستخدمها حتى يعرف العدد حتى يعرف مثلا عدد هذا 33 وهذا مثلا 33 وهذا كذا أو واحد يريد أن يسبح 1000 كما ورد معنا الذي في أبي هريرة مثلا كان خيطه معقود فيه 1000 وصفية كان عندها 4000 من النوى هكذا. فبالتالي إذا كان يريد أن يعد عدد تسبيحات هكذا ويستخدمها في العدد فقط لضبط الأذكار ولضبط هذه الأشياء حتى لا ينسى فهذا جائز ولا بأس به ولم يوجد أحد من السلف والخلف ينكر عليه ذلك. Maka manusia dalam hal tasbih ini juga terbagi bermacam-macam ya, banyak ya. Tujuannya banyak. Di antaranya adalah lidobtil adat ya. Supaya apa? Untuk memperkuat mengingat jumlah bilangan yang dia ucapkan. Ya.
Karena dengan alat seperti itu insya Allah tidak akan ketelisut atau tidak akan lupa gitu ya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sofia sampai berapa 4.000, kemudian Abu Hurairah sampai 1.000 ya, dengan apa biji-bijian yang sudah diikat dengan tali kemudian digunakan untuk bertasbih. Dan ini menurut para ulama la ba'sa bihi, tidak mengapa. ومن كان يستخدمها من أجل الرياء والسمعة أو أقصد قبل الرياء والسمعة من كان يستخدمها أيضا من أجل أنه يريد أن تساعده على أن يشغل وقته بالذكر، يعني واحد مثلا يجلس في بيته فيخاف أن ينسى مثلا أو أنه ينشغل بأي شيء فيمسك السبحة ويبدأ يذكر الله سبحانه وتعالى عليها حتى تذكره هذه السبحة بأمور الذكر، فإن حدث هذا فهذا أيضا جائز ولا بأس به، لأنها تساعده على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى شغل وقته بالعبادة ولا ينكر عليه أحدا ذلك مثل الحالة الأولى. Kemudian yang kedua adalah kondisi orang yang bisa jadi ketika memegang alat tasbih tadi, dia tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena selalu teringat yang dipegang itu adalah alat untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini juga tidak mengapa menurut para ulama. Karena kan ada orang itu kalau sudah masuk dalam urusan pekerjaan atau mungkin naik kendaraan atau ketika sedang di sawah atau di perkantoran atau di mobil ya, itu lupa ya. Konsentrasinya itu bukan untuk Allah lagi. Tapi manakala dia itu memegang alat tasbih tadi, maka otomatis ya, selalu diingatkan oleh Allah, dan dia selalu ingat ini adalah alat untuk memuji, bersyukur, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mengapa menurut para ulama. ومنهم من يستخدمها فيمسكها في يديه حتى يقال عنه أنه ذاكر أو شاكر لله سبحانه وتعالى، وهذا حقيقة هو الرياء الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرك الأصغر أو الشرك الخفي، وهذا نوع من أنواع الشرك الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أنا أغنى الأغنياء من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته للذي أشرك، هكذا من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته للذي أشرك. وبداية الحديث أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته للذي أشرك. كذلك فإن هذه من صفات المنافقين، فقد وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين في كتابه فقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Baik, kemudian yang ketiga, orang dalam menyikapi masalah tasbih ini. Ada orang yang menggunakan tasbih itu hatta yuqal, sampai ia itu dikatakan riya. Ya, artinya bertasbih dengan menggunakan alat tasbih tadi hanya untuk mendapatkan pujian di sisi manusia. Ya. Dan ini kata Rasulullah SAW termasuk syirkul asghar, yaitu syirik yang kecil. Ya. Dan syirik kecil itu naun minas syirik, ya, termasuk macam-macam daripada perbuatan syirik, nggak boleh ya. Maka Rasulullah SAW bersabda man amila amalan asyraka ma'i ya. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan ya, tetapi mensekutukan Allah, artinya membuat tandingan ya. Jadi amalannya itu sebetulnya baik akhirat, tetapi tujuannya itu juga untuk dilihat manusia ya. Maka Allah Subhanahu wa taala taraka anhu, akan meninggalkan orang tadi dan meninggalkan sesembahan atau sesuatu yang menyebabkan dia itu musyrik ya. Jadi akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua-duanya ya, baik itu wasilahnya ataupun amalannya itu sendiri. كذلك من الناس من يتخذها أو يسبح على الحصى أو يسبح على المسبحة على اعتبار أن التسبيح على المسبحة أفضل من التسبيح على اليد، وإذا فعل هذا
أو أن هذا التسبيح على المسبحة يكون أكثر أجرا وأعظم من التسبيح على اليد. ولو فعل هذا حقيقة فإن هذا عند العلماء قد أدخل في الدين ما ليس منه، يعد من المبتدعين هكذا. لماذا؟ لأنه قد أقر شيئا بأن التسبيح على المسبحة هكذا هو أفضل من التسبيح على اليد، ولكن هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد على يديه. وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن التسبيح، الرجل يسبح على يديه أو يسبح على الحصى، فقال: الأمر موسع وليس مضيق، الأمر موسع وليس مضيق، فمن سبح على الحصى سبح، ومن سبح على أنامله سبح. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبح على أصابعه، وثبت أن أصحابه قد سبحوا على الحصى، والأمر في هذا لا يحتاج إلى إنكار. Baik. Di pembahasan yang ketiga tadi bahwa termasuk di antara sifatul munafik, sifat orang-orang munafik adalah selalu ingin dipuji atau dilihat orang dalam beramal. Termasuk dalam hal ini ketika bertasbih, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka itu berdiri menegakkan salat, mereka berdiri dengan malas, ya. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka ingin supaya dilihat orang, ya. Kemudian mereka berdiri dengan rasa malas, ya. Ini termasuk sifat-sifat munafik. Kemudian yang keempat, orang dalam menyikapi masalah tasbih ini adalah ada di antara mereka yang menganggap, ya, bahwa tasbih ini afdol, ya, lebih mulia ketimbang minal yad, ketimbang bertasbih dengan menggunakan apa? Tangan. Dan ini adalah berlebih-lebihan, ya. Jadi juga tidak boleh, ya. Maka Al-Imam Ahmad menyebutkan faqala al-amru muwassa' wa laysa mudayyiq, ya. Perkara dalam hal tasbih ini adalah luas, ya. Tidak boleh kita mempersempitnya. Kalau dia pas wirid kok mendapati di situ ada tasbih, gunakan, tidak mengapa. Kalau pas nggak ada, sudah menggunakan tangan, ya. Jadi tidak menganggap tasbih dengan alat bantu tasbih itu lebih mulia, dan ini juga tidak boleh. كذلك بعض الناس يلبسها في عنقه ويظن أنه هذا صنف من الأصناف، يلبسها في رقبته ويظن أنه يعني بهذا الأمر يجلب لنفسه الحظ والنصيب والخير الكثير بفعله هذا. وفي هذه الحالة فإن هذه الحالة أيضا لا تجوز بأي حال من الأحوال. Atau ada orang itu yang kelima ini mempercayai atau meletakkan alat tasbih itu di lehernya, jadi memang digantungkan di lehernya. Naam, ba'duhum yalbazuha fi yadi aw yalbazuha fi. Jadi digunakan, dikalungkan di tangan, ada yang dikalungkan di leher. Kemudian ada juga yang meyakini dikalungkan di lututnya, ya. Karena mereka meyakini kalau ini ditempatkan di leher, di tangan, di pergelangan kaki akan menjadi kuat, gitu ya, menjadi kuat, kemudian menjadi semangat, ya. Ini juga pemahaman yang rusak. لأن هذه الأشياء إذا فعلت بهذه الطريقة فإنها تنافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. Karena perbuatan ini kalau dilakukan oleh seseorang, ini termasuk membuat menghilangkan rasa tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggantungkan sesuatu, bisa jadi itu tambah jadi azimat, ya. Jadi azimatnya, maka ini disebut menghilangkan ketawakalan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. قال الإمام الشافعي والإمام مالك لا يجوز حمل المصحف على أنه حمل المصحف مع الإنسان على أنه سيحفظه أو أنه سينجيه أو أنه يجلب إليه الخير أو الرزق. هذا إذا كان المصحف ببركته وهو كلام الله سبحانه وتعالى. Maka juga Imam Malik dan Imam Syafi'i melarang seseorang itu membawa mushaf kemana-mana dengan tujuan apa? Kalau saya ini membawa mushaf kemana-mana, rezeki saya lancar, kemudian saya dijauhkan dari mara bahaya, ya. Ini juga pemahaman yang keliru, ya. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, memang orang tersebut kemana-mana membawa mushaf untuk dibaca, ya, itu tidak mengapa. Tapi kalau diyakini, ya, mushafnya dibawa kemana-mana supaya rezekinya lancar, ya, dijauhkan dari musibah, ini pemahaman yang keliru.
لأن هذا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. Dan ini juga menghilangkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. وهناك بعض الناس يمخزون السبحة في أيديهم على أنها سر أو أن فيها سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، أو أن فيها كمثل يعني بعض الناس يتخذوها على أنها فيها سر من أسرار الخواص العارفين بالله هكذا يعني. Atau juga ada orang yang meyakini atau memahami kalau seseorang itu membawa tasbih, maka dia akan seolah-olah orang itu akan melihat orang yang membawa tasbih ini orang yang dikhususkan, ya, orang yang mempunyai hubungan khusus, ya, kepada Allah, entah wali, entah apa, ya. Inilah yang yang sangat betul-betul diperhatikan dalam hal beramal. وإن فعل ذلك أيضا فهذا غير جائز. Maka ini apabila orang melakukan hal seperti ini, maka perbuatan seperti ini juga tidak. وعلى هذا فإن مسألة التسبيح بالمسبحة أو التسبيح بالسبحة بعد الصلوات أو الأذكار سواء كانت على اليد أو على السبحة فإن الخلاف فيها أمره موسع كما قال الإمام أحمد، ولا ينكر فيها على أحد، فمن فعل هذا فعل ومن فعل هذا فعل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم من كل فتنة ومن كل ضلال، وأن يثبتنا على الحق والرشاد، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. Maka dalam urusan tasbih ini perkaranya sangat luas, ya. Artinya siapa yang ingin bertasbih menggunakan tangan, monggo. Siapa yang ingin bertasbih menggunakan alat tasbih juga monggo. Sebagaimana Imam Ahmad juga menyebutkan, perkara dalam urusan tasbih ini adalah sangat-sangat luas, ya, dipersilahkan siapa yang memilih yang mana, yang penting kita selamat dari 5 hal yang sudah kita sebutkan di atas tadi. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan pembahasan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita, menambah keimanan kita, menambah wawasan kita, dan kita bisa pergunakan, ya, dalam hal bertasbih ini sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan pemahaman kita, dan ini insya Allah akan menambah keyakinan, keimanan kita semuanya. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Quran dimanapun Anda berada, demikian tadi majelis takon edisi kali ini. Akhirnya saya Nur Said yang bertugas, juga mewakili Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustadz Imam Maliki, pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Tetap stay tune bersama kami di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.